they are the on-field umpires. They had a few. Salurisa. Wow, I don't know what I need to be more impressed with, your language skills or the shot that Rahmanullah Gurbaz has hit. But what a way to start. Indeed, a great Salurisa. That one came down the pitch, made his intentions very clear. Yeah, coming down the track, that's his signature move. Puts the pressure back onto the... They could, to give themselves a win. And a boost in the net run rate. And they're on to it! That's a biggie! That is a maximum. Shpagiza. I think it's a Salurisa. It's not a Spagiza. Let's see. My excitement. Control me, Roshan. I thought it was a 6. No, it's a Salurisa. It is 4. Salurisa, brother. Rahmanullah Gurbaz can do that. And here you are. This should be the Shpagiza. It is the Spagiza. For sure. Rahmanullah Gurbaz. He will not be worried about the pace because he's played express quick bowlers. He is someone who enjoys pace on the ball, loves the ball coming onto the bat. That was bowled quick, and look at where Rahmanullah Gurbaz is. He's looking to come down the pitch. Now the mistake Gul made was he went full Against Muhammad Gul. Wow, what a shot that is. Waited for it and smashed another boundary. 2 sixes already in the over. Another Shpagiza. Rahmanullah Gurbaz. He's dealing in Spagizas here. Yes, there were Salurisas as well, but it's more the Spagizas. 2 sixes. Brilliant batting by Rahmanullah Gurbaz. 20 off 7. And just of 9 balls, again the mistake of going full. He shouldn't have done that. You know that Gurbaz loves to come down the pitch and go. Not in control, might be taken by the fielder. Good catch, very good catch running back. Gurbaz was not in control. He was trying to take the bowling on and paid the price. That is a brilliant catch from Sharafuddin Ashraf. He has a tendency of taking some really, really good catches. We saw him in the series against Ireland, took a blinder. But this is a very crucial wicket. Rahmanullah Gurbaz, after some entertainment, departs, making 20 of 11 balls. Spinghar Tigers, 27 for 1. Now look at where Gurbaz is. He's always looking to get on the front foot. See, the mistake Gul made earlier was pitching it up. And as he bent his back, what a good catch. See, let me tell you something. Running back and taking a catch. Himself a flyer of a start. And they continue to. This is a very good looking shot. Wow, what a shot that is. That is a wow, for sure. Great shot by Hassan all the way for 6, or a Spagiza as they call it. 35 for 1 into the 3rd over. And tell you what, Spinghar Tigers are looking good. Take a look at this shot. Look at how he holds the pose. From the other side, he holds the pose and holds the bat maker's name to the camera. Such a lovely finish. Afghanistan. That Muhammad Nabi's been part of. Oh, that was an edge. A slip was needed. Nothing that the bowler can do. Well, it's not always that the luck runs in your favor. This time Hassan gets an outside edge. The line was good. I think the feet went nowhere. That's the problem. His front foot was planted and there was movement. Imagine if this were just a little bit onto the offside. This could have been an unplayable ball. Put a lot of effort into it, bending his back. He's been bowling very fast ever since been hit for 2 sixes. And this is a poor line. All Hassani Saqil had to do was to put some bat onto it. But he's up here for. Want to finish this job as fast as you can. And here you are, another shot. Went a little backward and smashed this for another Shpagiza.
maximum off the bat of Hassan Isa Khail. विकेट ترلاسه کړې د نړۍ سیالۍ کې ورته ډېره اړتیا ده یو ډېر ښه پیل کړی دی بیا سپین غر لوبډلې په بیټینګ کې او دا ځل نتیجه بل شوې ده بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره اکرام علي خیلو چې خپله ګاونډي په شپږیز سره پرانیست په زړه پورې لیدنه له سلاک سره دغه بال اکرام علي خیل د شپږو منډو لپاره لیږي بالران هم د هغوی ښه سیم مومنټ پکې ده خو دغه د هېڅ نه د لیدل کېږي او دا لیدنه لومړنۍ نه ده د اساني ساحل د بیټ څخه بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره اټیکینګ کرکټ حملاور حسن عیسی خیل نن ښه حالت کې ښکاري د هغه خپل څه باندې چې مشهوري هغه خپل موډ کې کرکټ کې او اساني ساحل دا چاره کوي خو دا ځل نه هلته خپله وکټ له لاسه ورکوي پرله پسې هڅه دا وه تر څو شاټ راولي خو دا ځل شرف الدین اشرف بریالی او تر څو وکټ ترلاسه کړي شرف الدین اشرف یقینا یوه ډېره مهمه وکټ ترلاسه کوي څه وختي راغلی و د سرعت تغییر و د شرف الدین اشرف لوري باندې بالینګ ترسره کوي عرب ګل محمد ورسره دا ځل شاټ په زړه پورې محمد ګل باڅه کوي خو بریالی نه دی او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره بهترینه حالیګا کې لوبونه وه د اکرام علي خیل له لوري او وتوانېد تر څو دغه څلوریزه ترلاسه کړي د میډ اف ډګر ساتونکي محمد ګل تر وروستیو کوشش وکړو چټک ښکارېده محمد ګل هم نن سیالۍ کې له ډېر ښې چټکتیا او ډېر ښه سرعت سره توپ بیا د محمد ګل ډېر په زړه پورې و چې بالاخره هغه وکټ هم ترلاسه کړه دا ځل ښه رابطه په زړه پورې لوبېدنه او د ډیپ سکوایر لیف پر لور یوه ستره شپږیزه ترلاسه شوه دا په دغه حالت کې د اکرام علي خیل لوري بهترینه لوبېدنه ده تاسو د اکرام علي خیل باډی پوزیشن ته وګورئ له وړاندې غوښتل چې آن سایډ کې بهترینه شاټ په زړه پورې غلطي وکړله ښکلی په زړه پورې بهترینه بال دی اپیل هم ترسره کېږي او دې سره وکټ ما مخکې بیا دبله وکړه دا ځل یو څه کویک و او بالاخره ښکلی کیچ ترلاسه کړ وکټ کیپر اسحاق رحیمي نعمان شاه هم ډیر وخت نه تیروي او ډیر زر بیرته خپل ځای ته ستنیږي دغه ور کې هم شرف الدین اشرف د وکټ په ترلاسه کېدو بریالی شو معمولا چپلاسي فینګر سپینران د خلاصو لپاره خطرناک او دغه چاره ګورو دلته د شرف الدین اشرف پاور کې ډیره ښه ښکاري او یوه بله ډیره مهمه وکټ د نعمان شاه کوم چې په صفر سره خپله وکټ لاسه ورکوي وروسته له هغه چې شرف الدین اشرف په تیره سیالۍ کې هم کله هم چې توپوانې ته راځي ډیر مؤثر و او دا ځل تاسو وګورئ څومره زیات ټرن دی په دغه بال کې او له دغه ویشتنځای خو دوی لاله وړاندې کافي اندازه منډې ترلاسه کړي ریورس سویپ او نتیجه یې هم د څلورو منډو د هغه څه لپاره چې سمیع الله شنواری مشهور دی سویپ او ریورس سویپ او دا ځل هم کله چې ریورس سویپ لپاره ځي په کافي اندازه بریالی کیږي او څلور منډې جوړوي واور نه پای ته رسېږي دوه اتیا منډې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي تر دې دمه حاکم دي بولډ سمیع الله شنواری په بولډ سره خپله وکټ له لاسه ورکوي او دغه چاره زبید اکبري ترسره کړه یو ځل بیا سلو توپ اچونکی برلاسی دی د توپوهنې په وړاندې او په زړه پورې یو څه سکیټ شو او که د هغه انګل ته وګورو رامن د وکټ راځي او شینواری دلته په بشپړه توګه ناکامه تر څو وشي کولی دغه بال دفاع کې څلور منډو باندې خپله وکټ له لاسه ورکړه شپږ اتیا منډې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي سپین غر په چیزنګ کې امو
لوبډله بیرته راستنه شوی دی خو دغه بیرته راستنېدنه څه په ځنډ سره ده یعنی دوی کافي اندازه نه وخت کړی دی په لوبه کې د بیرته راګرځېدو لپاره سلو توپ اچوونکي دي چې په وروستیو دوه اورونو کې په ځانګړې توګه چپلاسي فینګر سپینران ډېر مؤثر او اغېزمن دي یو ځل بیا په ریپلې کې ښکاري پوه شوی هم نه دی سمیع الله شنواری چې څنګه دغه بال د بیډ او پیډونو ترمنځ په ویکټو سره Lose. 4 or Salurisa. Saloriza here for Ikram Ali Khail. That was beautifully executed. It was a wayward delivery by Sharafuddin Ashraf. Wide down the leg side. Easy pickings for Ikram Ali Khail. Would definitely get 4 runs for that. Beautiful, beautiful from Qais Ahmad. That is a peach of a delivery to get rid of Tariq Sanekzai. See, that's the line. That's what I was telling you even about the left arm spinner. Against the left hand, the ball there and spin it back. That's exactly what Qais Ahmad is showing. Should be fine. That is fine. He just bowled it in that right channel. And Tariq Stanekzai goes for 3. It's 95 for 5. Well, it's very interesting. If you look at where that ball pitched outside the off stump between the gate. Look at where it pitches and hits the top of the stumps. Now, if you look at it from front on, you would see that the ball pitched outside the off stump and spun back and lines and lengths right. Oh, good shot, good shot. 6. That is a bold shot. This is what this man can do. A big lad with big muscles. Tahir Adil coming in and expressing himself straight away. It was in the slot, a fuller delivery. All he did to swivel across the line and deposit that over the fielder for 6. Wide down the leg side. This is not good bowling from Qais Ahmed and the ball runs away for 5 wides. And with that, the game has been ended with the Spinnaker Tigers crossing the winning line by 5 wickets. There could have been more drama, Roshan, but